सोमवार सुबह करीब 11 बजे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणब कुमार अंडाल थाने पहुंचे। उन्होंने अंडाल पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने थाने के कार्य प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। निरीक्षण के बाद कमिश्नर ने आम जनता से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता बिना किसी बाधा और भय के शांतिपूर्वक मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अंडाल से रवाना होकर वे पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र तथा लौदोहा फरीदपुर मैदान का भी दौरा करने निकले। लौदोहा फरीदपुर में 27 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके मद्देनजर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। সেগুলো আমরা সমাজ করি। সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে আমরা বলছি কোনো রকম কোনো ভায়োলেন্স হবে না, ইলেকশনে কোনো ইন্টিমিডেশন, কাউকে ভয় দেখানো যাবে না, কোনো ইন্ডিউসমেন্ট হবে না, কাউকে প্রলোভন দেখাবে না, কোনো বুথ জ্যামিং হবে না, কোনো ছাপ্পা ভোট হবে না, আর কোনো সোর্স জ্যামিং মানে যেখান থেকে লোক ভোট দিতে আসুক সেখানে কোনো রকম বাধা দেওয়া যাবে না। এইসব 6টা জিনিস আমরা আপনাদেরকে বারবার বলছি। যেহেতু ব্রিফ করা হচ্ছে পুলিশের কাজ যেটা আছে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ যাতে থাকে ইলেকশন। পাবলিক সঙ্গে দেখা করবেন? পাবলিকের সঙ্গে আমরা দেখা করবো। স্যার, এখন পর্যন্ত আমাদের এডিপিসিতে কত জায়গায় নাকা চেকিং শুরু হয়েছে? এখন আমাদের টোটাল 23টা নাকা আছে, সেগুলো চলছে। এখন পর্যন্ত 9টা ইন্টারস্টেট নাকা আছে, 14টা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট আছে। স্যার, এখন পর্যন্ত মানে কিছু পাওয়া গেছে কোনো নাকা চেকিং? সেগুলো আছে রেকর্ড আমাদের কাছে, আমার কাছে